on board the Airbus A320 flight bound to Larnaca. Just about to finish with our pre-flight preparations and we should be starting engines in the next few minutes. Once we get taxi clearance, we'll head towards the westerly runway at Tel Aviv, and after departure we climb out to 24,000 feet. Flight time to Larnaca will be 45 minutes. We're expecting good weather conditions en route, and at the time of our arrival in Larnaca we're expecting fine weather, northeasterly wind, good visibility, and temperature on the ground of about 25 degrees centigrade. Together with me on the flight deck, First Officer Mr. Andreas Christodoulou, senior in charge of the cabin is Mrs. Avgidioumidou, who I'm sure with the rest of the crew will look after you and make sure. Μέρος των κυπριακών αερογραμμών, σας καλωσορίζουμε στο αεροπλάνο μας τύπου Airbus A320. On behalf of Cyprus Airways, we would like to welcome you on board this Airbus A320. But first, you're kindly requested to watch this important safety announcement. Finally, ladies and gentlemen, your crew are now pointing out your nearest exit. So please take a moment to locate the exit nearest to you, keeping in mind that it may be behind you. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Το πλήρωμα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια για μια ασφαλή και ευχάριστη πτήση. Thank you for your attention, and please remember, your crew are here to help and to ensure that you have a safe and enjoyable flight. הייתה בין המנג'ר שלו אליו. מה הוא אמר להם עליו? הוא הכין אותו. הוא אמר לי, קשה לפחות מהמדע. אז הוא אמר לו, בסוף, תגידי, מה אם רציתי על זכר, דיברת איתה? אז הוא אמר לו, כן. זה לא חבל. מה חבל? היית צריך לבקש את העבודה הזאת. לא, הוא שאומר לו לבקש. לא, זה בעשר, אבל. יום האחרון.
κύριοι, καλώς ήλθατε στην Κύπρο, στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Παρακαλούμε παραμείνετε στις θέσεις σας με τις ζώνες σας δεμένες. Gracias.